दुनिया भर से हज करने के लिए ज़ायमीन सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां लंबे वक्त तक रुककर हज के अरकान पूरे करते हैं। 2 साल तक कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर हाजी हज के लिए सऊदी नहीं जा सके, लिहाजा इस साल हाजियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हज पर जाने की अनुमति मिल गई है। बात मुरादाबाद की करें तो यहाँ से भी करीब 710 अकीदतमंदों को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद हज यात्रियों का रामपुर दोराहे के पास एकता विहार स्थित मदरसा अरबिया इमदादिया में टीकाकरण कराया गया। शहरी प्रतिरक्षण टीम की मौजूदगी में ANM ने हज यात्रियों को मेनिंजाइटिस इन्फ्लुएंजा के टीके लगाए, साथ ही कोरोना की जांच भी की गई। यहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंद हज पर जाने से पहले टीकाकरण के साथ ही कोरोना की जांच कराते दिखाई दिए। हालांकि ज़ायमीन हज पर जाने वाली फाइनल लिस्ट 630 यात्रियों की है, जिन्होंने सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। वहीं कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हाजियों को हज सफ़र पर जाने से 3 दिन पहले RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी हज के लिए जाने की इजाज़त मिल सकेगी। आपको बता दें कि दिल्ली से सऊदी अरब के लिए जाने वाली पहली फ़्लाइट 6 जून को उड़ान भरेगी। वहीं हज पर जाने के लिए वैक्सीनेशन कराने आए ज़ायमीन हज पर जाने से पहले काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद उन्हें हज पर जाने की इजाज़त मिली है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं। हज के दौरान अपने परिवार के साथ ही मुल्क में अमन, चैन, सुकून के साथ ही मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करेंगे। दूसरी तरफ मुफ्ती दानिशुल कादरी ने हज के दौरान अरकान के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि हज किन पर फ़र्ज है, किन्हें हज करना चाहिए। उनके मुताबिक पूरी दुनिया से हज करने के लिए 35 से 40 लाख लोग वहां इकट्ठा होते हैं और वो हज के दौरान अराफात, मीना, हज काबा, खानाए काबा का तवाफ या अहराम की हालत में होते हैं, तो सबका लिबास यकसा यानी सफ़ेद रंग का होता है। वहाँ कोई काला, गोरा, अमीर या गरीब नहीं होता। सभी एक सफ़ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न रहा कोई बंदा न बंदा नवाज। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ये मौका दे कि मैं वहाँ जाऊँ और पूरे अपने देश के लिए, मतलब कि मुल्क के लिए चैन अमन की दुआ करें और अपने लिए भी, बच्चों के लिए और लोगों के लिए भी, सबके लिए। मैं खुसरो फैसल राजा मुरादाबाद से हूँ और हज कमेटी से, स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी से हज ट्रेनर हूँ। मुरादाबाद में 710 आज़मीन हज ने जो है वो अप्लाई किया था, जिसमें से सेलेक्टेड और जिन्होंने पैसा जमा किया है वो फ़ाइनल लिस्ट 630 हाजियों की है। अल्हम्दुलिल्लाह 630 हाजी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से इस साल हज के लिए जा रहे हैं। यहाँ मदरसा इमदादिया में 2 और 3 तारीख़ में जो है वो प्रोग्राम किया गया था, जिसमें बैग डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन, जिसमें मेनिंजाइटिस का टीका और ओरल पोलियो की ड्रॉप लाई गई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 तारीख़ है और यहाँ 20 टीके अब तक लग चुके हैं और 6 टीके भी बाकी हैं। जो फाइनल लिस्ट लखनऊ से ली गई है उसमें 630 हाजी हैं और अब लगभग 4 से 5 हाजी रह गए हैं जिनके टीके लगने बाकी हैं। बदलाव तो देखें, 2019 में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से लगभग 3200 हाजी गए थे और आज जो है वो 630 की लिस्ट है। इन 2 सालों में बहुत परेशानियां रही हैं कोविड की वजह से। अब भी जो हमारा कोटा है इंडिया का वो बहुत कम रहा है पिछले सालों के मुकाबले में, जो 19 में रहा था, और कोविड की रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं। और हाजी के लिए परेशानी ये है कि उसको 72 घंटे पहले दोबारा फिर जाना पड़ रहा है RT-PCR के लिए। अगर ये RT-PCR अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता उसके लिए। हाँ, जो गाइडलाइन सऊदी अरबिया ने दी गई है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने, उन्होंने कहा कि 65 साल से ऊपर के हाजी को परमिशन नहीं होगी, 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा। वो इसी को फॉलो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आने वाला महीना ज़ुल्हिज्जा का है, उसमें कसरत के साथ मुसलमान हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा हाज़िरी देते हैं। ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और अगर हम इसकी तफसील में जाएं कि इसके अरकान क्या क्या हैं, तो वो बहुत ज़्यादा
طویل گفتگو ہو جائے گی، مگر ہم صرف اتنی بات کریں کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ دیکھیے حج ہر اس بندے پر فرض ہے کہ جو مالک نصاب کے بعد اس کے پاس اتنے معاملات ہوں جو حج کی رقم اس کے پاس بنتی ہو، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، جو کھانے کا معاملہ ہے، رہنے کا مکان ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ جس سے وہ حج کر سکے تو وہ یقینی طور پر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، مگر اکثر مسلمان اس سے بے خبر ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے 10 لاکھ کا مکان بنا لیا جائے، بچیوں کی شادی کر دی جائے، پھر آخر میں دیکھیں گے، جبکہ جب ان کے اوپر مال اتنا ہے کہ وہ حج کے سارے معاملات کو، وہاں کے اخراجات کو آسانی سے کر سکتے ہیں، تو پہلے لازم و ضروری ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں۔ اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ آپ کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، اور یہ بھی لازم ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس اتنے روپیے آ جائیں، اتنے معاملات ہو جائیں، تو آپ فوراً سفر حج کی تیاری کرنے لگ جائیں اور حج کے لیے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ حج کرنے جاتا ہے خالق کے کائنات اس کو غنی کر دیتا ہے، یعنی جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ایسا انتظام فرماتا ہے کہ آئندہ سال سے پہلے اللہ پاک وہ پیسے آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اور حج کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر پوری دنیا کو مساوات کا درس ملتا ہے۔ مساوات سے مراد برابری کا درس ملتا ہے کہ حج کے اندر لگ بھگ 35-40 لاکھ لوگ پوری دنیا سے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، سعودی عرب پہنچتے ہیں، اور جب وہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، منی میں ہوتے ہیں، یا خانہ کعبہ کا طواف یا احرام کے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کا لباس یکساں ہوتا ہے۔ وہاں کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سب کا لباس یکساں ہے۔ ہر رنگ ہر نسل کا بندہ وہاں موجود ہے، بہت گورے رنگ کا بھی موجود ہے، کالا حبشی بھی وہاں موجود ہے، اور سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اب کوئی کسی کا امتیاز نہیں ہے کہ یہ کہیں کا بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا پوری دنیا کو پیغام ہے کہ اسلام مساوات کی بات فقط کتابوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ عملی جامہ پہنا کر دکھاتا ہے کہ اسلام برابری کی بات کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس معاملات ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ سفر حج کی تیاریاں کریں، اور کوشش کریں کہ حج کے ارکان ٹھیک انداز میں کسی عالم سے سیکھ کر کے جائیں کہ جب آپ جائیں تو صحیح انداز میں آپ کے ارکان ادا ہو سکیں۔ لیکن اس کی تفصیل بہت زیادہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کی، اس بھی بتانا بڑا مسئلہ ہوگا، مگر مین چیز جو ہے وہ 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ سارے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ 40 دن کا حج ہوتا ہے، تو 40 دن ہم جا کر کے مکہ میں رہتے ہیں، پھر مدینہ المنورہ حاضری دیتے ہیں، وہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ کتنے دن رہا جائے۔ اگر کوئی صرف 10 دن کے لیے بھی گیا اور 8 ذو الحجہ سے جو منی اور مزدلفہ عرفات کے جو سارے ارکان ہیں وہ ادا کر لے، 13 ذو الحجہ تک فارغ ہو جائے، قربانی کر لے، تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔